নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার এক্সক্লুসিভ লাইভ ব্রডকাস্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সহপ্রতিনিধি শ্রেয়শ্রী, গৌরব এবং দীপ্তর সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছি ইসলামপুর শহরের 31 নম্বর জাতীয় সড়ক বাবুপাড়া এলাকায়, ঠিক রয়্যাল এনফিল্ড শোরুমের উল্টো দিকে। জানিয়ে দিই, ধীরে ধীরে কনভেনশনাল এনার্জি থেকে মানুষকে কিন্তু আনকনভেনশনাল এনার্জির দিকে যেতে হবে। কারণ ঠিক যেভাবে বিদ্যুতের খরচ মানুষের যেভাবে বাড়ছে, তার পাশাপাশি পেট্রোপণ্য থেকে অন্যান্য জ্বালানি যেমন কয়লা, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয়, তার প্রোডাকশন কস্ট যেমন বাড়ছে, মোস্ট প্রেফার্ড ইনভার্টার ব্র্যান্ডস ইউটিএল সোলার, সেই ইউটিএল সোলারের এক্সক্লুসিভ শোরুমের শুভ উদ্বোধন হচ্ছে, যেখানে সম্মাননীয় অতিথি থেকে শুরু করে প্রত্যেকে উপস্থিত আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটির মসরুর আলম থেকে শুরু করে এখানকার যারা মালিক রয়েছেন, তাদের আত্মীয় পরিজন প্রত্যেকে এই মুহূর্তে রয়েছেন এবং ফিতে কেটে এই ইউটিএল সোলারের কিন্তু শুভ উদ্বোধন হবে। আমরা সেই চিত্র আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এবং লাইভে জুড়ে থাকুন কতক্ষণ এবং কি জন্য আজকে এই শোরুমের শুভ উদ্বোধন এবং ইসলামপুর শহরে প্রথমবার এই এক্সক্লুসিভ যে শোরুম, আমাদের সকলের চিরপরিচিত শহর ইসলামপুরে এই প্রথম চালু হতে চলেছে সোলার পাওয়ার সিস্টেম, যেখানে ইউটিএল সোলার এক্সক্লুসিভ শোরুম S&M এন্টারপ্রাইজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সম্মানীয় অতিথিরা এবং তার মালিকরা তারা একে একে অংশগ্রহণ করছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইউটিএল, যা আমাকে ধরো, ফ্রেমে ধরো। আপনাদের জানিয়ে দিই, আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি ইসলামপুর শহরের অনতি দূরে কলেজ পাড়া সংলগ্ন বাবুপাড়া এলাকায় 31 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে শোরুম আছে, ঠিক তার উল্টো দিকে। আপনাদের জানিয়ে দিই, এক্ষুনি এই অচিরাচরিত শক্তি বা আনকনভেনশনাল এনার্জি সোলার পাওয়ার, যাকে আমরা আগামী দিনের হয়তো ঘরে বাতি জ্বালানো থেকে শুরু করে সমস্ত কাজে ব্যবহার করতে পারবো, তার এক্সক্লুসিভ আউটলেট বা শোরুম SM এন্টারপ্রাইজের শুভ উদ্বোধন হলো, যেখানে সোলারের সমস্ত ईंधन का ये इनका कह सकते हैं जितना प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर कीमत जितना बढ़ रहा है, जितना किल्लत हो रहा है कन्वेंशनल एनर्जी का, अब लोगों को सोलर की तरफ जाना ही है। और आज आप जानिब है यहाँ इस्लामपुर में आप उसका शुभ उद्घाटन के पहली दफ़ा क्या वार्ता, क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इन्होंने मुझे दावत किया, इन लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि SM इंटरप्राइज इनका एक बहुत बड़ा कदम है ये। आप सोच सकते हैं कि हमारे इलाके में लोग अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% लोग हैं जो पढ़े लिखे तबके से, उनको भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है की तरह। समझिए कि आपके घर में जी सेल्फ डिपेंडेंस, आपके घर में लाइट चले जाता है, थोड़ी बारिश हुई या कोई तूफान आया या कुछ हुआ, थोड़ा बहुत तो लाइट चली जाती है। लेकिन सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप सोलर को खरीदते हैं, अपने घर में सोलर का इन्वर्टर रखते हैं और सोलर का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके घर का आप ही मालिक हैं। आपको जो गवर्नमेंट के या फिर किसी इलेक्ट्रिक ऑफिस में आपको फ़ोन करना पड़ेगा, लाइट नहीं है, ये नहीं है, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो ये हमारे इलाके में के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि हमने सुना कि अभी सिलीगुड़ी में भी इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक से डीलर नहीं है, जहाँ गंगारामपुर में और मालदा में है। लेकिन हमारे जो छोटी सी जगह इस्लामपुर में सोलर के बारे में इन लोगों ने सोचा, इनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे हिसाब से कि इस्लामपुर जैसी छोटी जगह में एक सोलर सिस्टम का मतलब शोरूम खोला जा रहा है, जिससे कि यहाँ के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जानते हैं कि जो लोग कमर्शियल लाइट चलाते हैं, उनके जो बिल आते हैं महीने में 4000 5000, तो आप जी तो आप वही सोचिए कि अगर एक साल में लोग समझिए कि 2 साल में जितना उनका बिल आता है उसको कमी, वो जो है आपका यहाँ पे उस पैसे से ये लोग सोलर सिस्टम पूरा खरीद सकते हैं और उसका खुद मालिक बन सकते हैं। तो बहुत दिनों तक उनको जो दूसरे के पास डिपेंड करना पड़ता था, वो अभी उनसे छुटकारा मिल सकता है। और जो लोग छोटे मोटे जो फैमिली में है, जिसमें 2-3 पंखे चलते हैं, 2-3 लाइटें चलती है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही सुविधा का काम है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अभी 20-25 हज़ार रुपये कोई ज़्यादा रुपया नहीं है, क्योंकि नोटबंदी के बाद पैसों की कीमत भी बहुत घट गई है और महंगाई आसमान पे। अगर कोई भी अपने घर के लिए सोलर लगाते हैं तो समझ लिए कि वो खुद ब खुद अपने ऊपर निर्भर हो जाएगा। उसको किसी के मतलब यहाँ तेल लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या कोई ट्रांसफार्मर नहीं है। हम तो देखते हैं कि हमारे गाँव इलाके में कहीं पर ट्रांसफार्मर नहीं है, इलेक्ट्रिक का इनके यहाँ वो लोग रहेंगे जो लोग इनके घर में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके आएंगे। तो ये कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं भी 1-2 साल से सोच रहा था कि इस्लामपुर में सोलर का
सिस्टम होना चाहिए। आप देखेंगे तो बिहार में अगर आप पुठिया या कहीं पे भी निकल जाएंगे तो आपको सोलर का लाइट हर जगह दिखने को मिलेगा लग रहा है बहुत सारी जी। जगह में। लेकिन हमारे इस्लामपुर में आप देखेंगे तो सबसे पिछड़ा हुआ लग रहा है, पुठिया से भी पिछड़ा लग रहा है सोलर के इसमें। अगर सोलर के हिसाब से देखेंगे आप पुठिया में कम से कम बिजली की वजह से जो परेशानियां होती है उससे लोगों को निजात मिले। आप सभी को बता दें कि वाई इन्वर्टर, व्हेन यू हैव अ सोलर इन्वर्टर ऑलमोस्ट इन द सेम प्राइस, देन यू कैन अफोर्ड इट एंड यू कैन यूज राइट फ्रॉम यूटीएल सोलर। और आप सभी को बता दें सोलर इन्वर्टर एंड ऑनलाइन यूपीएस आप देख सकते हैं, उसका रेंज भी मैं गौरव को थोड़ा दिखाने के लिए बोलूंगा। रेंज 1 किलोवोल्ट एम्पियर से लेकर के 120 किलोवोल्ट एम्पियर, यानी छोटा हो या बड़ा उद्योग हो, अपने दुकान हो या घर हो या मकान हो, सभी जगह आप बैटरी उपलब्ध करवा सकते हैं, मुहैया करवा सकते हैं। और आप सभी को बता दें टेक्नोलॉजी का बढ़ोतरी जिस तरह से हो रहा है और कह सकते हैं बिजली की खपत को लोगों को जिस तरह से सहूलियत नहीं पहुंचा रहा है, कह गया कि यूनिट का दाम कह सकते हैं कि बढ़ रहा है, तो इस सिलसिले में ऑल्टरनेटिव एनर्जी के तौर पर सोलर एनर्जी या सोलर पावर जो होता है भी सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जहां से जब बिजली का खपत में अगर कमी करना हो या कह सकते हैं उसका अगर किफ़ायती में आपको बिजली पाना हो, घर में लाइट जलाना हो या सेल्फ डिपेंडेंट होना हो पावर के सिलसिले में, तो आपको सोलर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं, और भी दो मुखातिब आदमी हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका अपना जान पहचान दे दीजिए और इतना एक अच्छा सोच, उम्दा सोच रखे हैं इस्लामपुर सब डिवीजन के लिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फिरोज़ है। जी फिरोज भाई। और जो हालांकि मैं इनवाइट हुआ है मेरा एसएम इंटरप्राइज से, और जो इसका जो मेन ओनर है शाहिद और सेकंड हो गया आपका एमडी मंजूर। जी ये दोनों ही बहुत बढ़िया बात है कि खास करके हमारे इस्लामपुर में जो यहाँ पे एक ऐसा यूटीएल सोलर जो बहुत बड़ा ब्रांड है, और सोलर का जो जी देख रहे हैं अनिल कपूर इसके एडवर्टाइजमेंट। जी अनिल कपूर है। और हालांकि इतना तो इस्लामपुर में जो किसी ने भी सोचा नहीं था जो सोलर इतना हम लोग काम आएगा, जिसके लिए और सोलर पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसके लिए और मैं तो सबसे ज़्यादा जो मंजूर और शाहिद को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस्लामपुर के लिए वो इतना बड़ा उम्दा सोच किया है और ये शोरूम का उद्घाटन हो रहा है। जी जी বললাম প্রথমত আপনাদের অভিবাদন জানাবো, কনগ্রাচুলেশন জানাবো এরকম একটা চিন্তা ভাবনা করার জন্য, যে বর্তমান যুগের অনেক লোক আছেন যারা এখনো বিকল্প চিন্তা ভাবনার শক্তি অন্তত এনার্জি ইলেকট্রিসিটির ভাবেনি। আপনারা দেখলেন বা গ্রামেগঞ্জেও দেখা যায় সোলার প্যানেল বসেছে সরকারিভাবে, কিন্তু বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখনো কেউ বসানোর মানে সুযোগ পায় না, সাহস পায় না, জানতে পারে না। এই যে ব্যাপারটা বিকল্প চিন্তা ভাবনা কেন মাথায় এলো হঠাৎ করে? আমরা অ্যাকচুয়ালি গ্রাম্য এলাকা থেকে আসছি, গ্রাম্য এলাকায় আমরা সব দেখে শুনে আসছি যে আমাদের গ্রামে কি অ্যাকচুয়াল মানে প্রবলেমটা কোথায়। আমাদের গ্রামে একটু বৃষ্টি হলে বা একটু ঝড় হলেই মানে লাইট থাকে না। ঠিক। তো মানুষ তো গরমের দিনে অনেক অসুবিধা হয়, মানে শীতকালে লাইটের অভাবে মানে বাড়িতে রাতের বেলা হোক বা অনেক মানে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম লেগেই থাকে। তো আমরা অনেক দিন থেকে চিন্তা ভাবনা করতেছি কোনো একটা মানে দুজন মিলে একটা বিজনেস করব। তো যখন দেখলাম যে বিজনেসটা আমরা এইভাবে করব যাতে মানে সাধারণ মানুষেরও উপকার হয়, আমাদেরও রোজগারটা হয়। তো এখন সাধারণ মানুষের যেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রিক বিল যে হারে আমাদের গ্রাম্য এলাকায় আসে, মানুষের যেটা ইনকাম সোর্স, ইনকামের তুলনায় ইলেকট্রিক বিল যে হারে আসে মানে সেটা মানে খরচাটা কাস্টমারের মানে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আর কি মানে খুব কঠোর হয়ে থাকে। তো আমরা ভাবলাম যে একটা যদি সোলারের আমরা যদি একটা প্রজেক্ট করি, প্রজেক্টটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বিশাল বড় প্রজেক্ট, আমরা মানে শুরু করলাম জাস্ট, দেখি আগামী দিনে কী হয়। কিন্তু গ্রাম্য এলাকা থেকে শহর এলাকায় এটা মানে খুব জরুরি জিনিস। লাইনের জন্য আজকে আমাদের ইলেকট্রিসিটি যেটা মানে দরকার সাধারণ মানুষের, ওটা খুব জরুরি। তো আমরা চাইছি যে এই সোলার থেকে মানে গ্রামের ছোট্ট ক্ষুদ্র থেকে মানে বড় যেরকম আছে শহর পর্যন্ত যার যেরকম রিকোয়ারমেন্ট থাকবে আমরা সেরকম রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমরা দিতে পারবো। মূলত সেম এন্টারপ্রাইজ আপনারা তৈরি করলেন বা শুরু করলেন, উদ্বোধন যাত্রা শুরু হলো, মূলত কোন কোন প্রোডাক্টগুলো আপনাদের এখানে লোকে পাবে এই মুহূর্তে? আমাদের এখানে আপনার সোলারের প্যানেল থেকে সোলার ইনভার্টার, ব্যাটারি, সোলারে আপনার গিজার আছে, এলইডি টিভি আছে, মানে সোলারের যতগুলো সরঞ্জাম সব। এলইডি টিভি সোলারে চলবে? হ্যাঁ সোলারে চলবে। সোলারের আমাদের এলইডি টিভি। ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো একটু, কিন্তু তার আগে আপনাদের জানিয়ে দিই যা কল্পনাও করা যায় না, হোয়াট ইউ ক্যানট এলইডি টিভি ইজ রানিং থ্রু সোলার পাওয়ার অর সোলার প্যানেল। আমার সহপ্রতিনিধি শ্রেয়সী আছে, শ্রেয়সী অনেকটা অবাক হয়ে ভাবছো কি এমন ব্যাপার যে আজকে টিভিটা হচ্ছে সূর্যের আলো থেকে এনার্জি নিয়ে ইলেকট্রিক তৈরি করে চলছে, সেটাই থ হয়ে দেখছিলে, কি বলবে, কি প্রতিক্রিয়া? কারণ আমরা যেটা মানে হয় না যে বৃষ্টি পড়লে আছে অন্ততপক্ষে আপনাদের জানিয়ে দিই UTL Solar, India's most preferred solar inverter brand. Some remarkable milestones covered by UTL are
ফার্স্ট ইন্ডিয়ান সাইন ওয়েভ ইনভার্টার উইথ ইনবিল্ট স্ট্যাবিলাইজার যে মাইলস্টোন করেছে, ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারার টু ডেভেলপ হাই ফ্রিকোয়েন্সি অনলাইন ইউপিএস, ফার্স্ট ইন্ডিয়ান সিঙ্গল কার্ড ইনভার্টার সলিউশন, ফার্স্ট ইন্ডিয়ান এসএমটি ইনভার্টার in 2000, UTL RMPTT, first Indian PCU that has all configuration available on its LCD itself, first online UPS in which charger, inverter card and IGBT are on one single card. 12 ভোল্ট থেকে 24 ভোল্ট টু 20 অ্যাম্প, 24 ভোল্ট 20 অ্যাম্পিয়ার, পাশাপাশি SMU সোলার ম্যানেজমেন্ট ইউনিট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। নাও মেক ইউর এক্সিস্টিং ইনভার্টার আ স্মার্ট সোলার PCU, হাই স্পিড অ্যান্ড হাই পারফরমেন্স মাইক্রো কন্ট্রোলার থেকে শুরু করে হাই রিলায়েবিলিটি, লঙ্গার অপারেশনাল লাইফ, ইনবিল্ট প্রোটেকশন টু অ্যাভয়েড ব্যাটারি আন্ডারচার্জ অ্যান্ড ওভারচার্জ, ইনবিল্ট PWM টেকনোলজি, সমস্ত বিষয়গুলো রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন হেলিয়াক সোলার হোম ইউপিএস রয়েছে এখানে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার কিছুগুলো বিষয় হচ্ছে পাওয়ার কন্ট্রোল ইউনিট, হাইব্রিড এবং স্মার্ট সমস্ত বিষয়গুলো রয়েছে। PWM টেকনোলজি রয়েছে এর মধ্যে, দেখবেন গাম্মা প্লাস সোলার হোম PCU রয়েছে শামসি মোস্ট ইকোনমিক্যাল সোলার হোম ইউপিএস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সমস্ত ইউপিএসগুলো প্রোডাক্টগুলো কিন্তু এখানে রয়েছে এবং সেগুলো কিন্তু সব সোলারে চলবে। আরও কী কী প্রোডাক্ট রয়েছে সেগুলো জানানোর চেষ্টা করব। যারা বৃহৎ আকারে ভাবছেন যে অন্ততপক্ষে ইলেকট্রিসিটি কনজামশনের যে বিল সেটা থেকে রেহাই পাবেন, তাদের জন্য কিন্তু প্যানেলস অলরেডি রেডি রয়েছে, এই সমস্ত প্রোডাক্টগুলো রয়েছে। আমরা কিন্তু আরও দু একজন মেহমান আছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব এক্সক্লুসিভলি। আপনাদের আপনাদের জানিয়ে দিই, আমরা আরও কিছু মেহমান আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবো, তাদের আত্মীয় পরিজনরা আছে। বললাম যে বাড়িতে তো নিশ্চয়ই কারেন্ট চালানো হয়, হ্যাঁ। কোন এলাকায় বাড়ি আপনার? আমাদের কালীগঞ্জ। বললাম সেখানে তো মাঝে মাঝে শোনা যায় পাওয়ার নেই, পাওয়ারের মানে মাঝে মাঝে কোনো 2-3 থাকে না লাইন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। এই যে সমস্যা আপনার এলাকার কালীগঞ্জের যে খুলেছেন, হ্যাঁ। আপনার নিশ্চয়ই রিলেটিভের মধ্যে কি নাম? হ্যাঁ, আমার নাম মনসুর আলম। আচ্ছা, যার সঙ্গে যে খুলছেন দেখ সে কে হবে? সে আমার জামাই আর কি। জামাই হবে, মেয়ে জামাই। এই যে মেয়ে জামাই আজকে এরকম একটা জিনিস খুললো, কতটা খুশি আপনি? হ্যাঁ, আমি অনেক খুশি। ঠিক আছে, বিকল্প ভাবনা ভাবছেন? হ্যাঁ, বিকল্প। আমরা আরও 2-4 জন আছে তাদের সঙ্গে কথা বলবো এবং কী কী প্রোডাক্টস রয়েছে সেগুলো জানানোর চেষ্টা করব। আপনাদের জানিয়ে দিই সোলার এনার্জি কিট থেকে শুরু করে কিন্তু এই মুহূর্তে রয়েছে এবং এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আমরা জানার চেষ্টা করব। আচ্ছা আচ্ছা, প্রোডাক্টগুলোর ব্যাপারে আমরা কিন্তু জানার চেষ্টা করব। কি নাম আপনার? मेरा नाम शेर खान, अच्छा। मैं कहाँ से हैं आप? दालखोला डिस्ट्रीब्यूटर से आया हूँ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर से जी, बोल रहे हैं तो उत्तर दिनाजपुर के ही कह सकते हैं। फिर इन्होंने बताया कि नहीं ये जो अच्छा चीज़ है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, आप भी जो है इसमें थोड़ा दीजिए। तो इन्होंने फिर जो है बात किया, तो इन्होंने बोला कि नहीं हम भी शोरूम खोलेंगे। तो शोरूम आज जो है ओपनिंग हो गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा दोनों भाइयों को। लोगों को आप मुहैया करा सकते हैं? जी 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 जी। तो इसमें जैसे कि कंट्रोलर देके उसका वो पुराना बैटरी और पुराना इन्वर्टर से आप उसका काम चल जाएगा। अच्छा। हाँ, ये सहूलियत, क्योंकि ज़्यादातर घर में नॉर्मल घरों में ज़्यादातर की इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ रहता है। अगर वो चाहे कि हम सोलर लगाएंगे एक्स्ट्रा तो उसमें एडन हो जाएगा, लगभग इतना सा रहेगा। मान लीजिए कि 30-32 इंची, वो एक वाल में हैंग कर दीजिए आप, उसी में आपका इन्वर्टर हो गया, उसी में बैटरी हो गया, सिर्फ आपका 2 तार ऊपर पैनल लगेगा और 2 तार से आप आउटपुट झमेला ना इन्वर्टर का झमेला, वो वाल हंग में कहीं भी आप चिपका सकते हैं। मान लीजिए कि किसी का दुकान है, जगह नहीं है उसके पास, तो वो दुकान में लगा सकते हैं आसानी से, उसका भी वो भी फायदा ले सकते इस हैं। तरह का एक सामान लगा लिया, हाँ। उसका खर्च कितना है? इसका खर्च जो है के हिसाब से पड़ेगा। मानिए कि अब किसी दुकान में 4 बल्ब है, 2 फैन है, 2 फैन वो लाभ ले सकता है। हाँ, अगर जिसका बैटरी और इन्वर्टर पहले से है वो सिर्फ पैनल खरीद करके वो भी लाभ ले सकता है। अच्छा, अच्छा। जी, इसमें वॉशिंग मशीन भी है जो आपका इलेक्ट्रिक से वो चलेगा, और वॉशिंग मशीन है। और क्या हमारा इलाका बाढ़ पीड़ित इलाका है। अब मान लीजिए बरसात हो रही है, बाढ़ आ गया है, इलेक्ट्रिक भी नहीं है और सोलर भी, धूप भी नहीं है, तो उसमें अगर आपके घर में जनरेटर है तो जनरेटर से भी उसको आप लोड दे सकते हैं। जनरेटर से पहले आप इन्वर्टर में दे दीजिए, इन्वर्टर से आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा और बैटरी से फिर आप जो है चार्ज मान लीजिए हो गया, उसके बाद फिर आप जो है चला सकते हैं, अपना लोड एकदम दे सकते हैं। ये हर तरह से आप देखिए कि मतलब बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। पोली में क्या, पॉली क्रिस्टलिन में क्या है कि वो धूप रहेगा तो ही चार्ज होगा, और अभी जो आया है मोनो क्रिस्टलिन, ये सिर्फ रे से चार्ज होगा, धूप रहे ना रहे, उजाला दिन का उजाला आया ये चार्ज होना शुरू हो गया। और
पहले जो आता था सिर्फ बोली आता था वो धूप रहेगा तो ही चार्ज होगा, ऐसा नहीं है। अगर हाँ, एक रे है ऐसे सिर्फ लोग कहते हैं कि सोलर पैनल हम अगर यूज करें जी तो धूप जरूरी है, धूप नहीं जरूरी है तो फिर सोलर पैनल हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मोनोक्रिस्टलिन आया है जो धूप नहीं भी रहेगा तो भी आपका चार्ज रे होगा। से चार्ज होगा। हाँ चार्ज रे से चार्ज होगा सिर्फ। जैसे शाम हुआ फिर आपका वो बंद हो जाएगा, रे से चार्ज होगा। आप तो काम कर रहे हैं भाई इस लाइन पे, तो आपको एक सवाल और भी पूछेंगे जी, बोलिए। कि मानिए कि अगर मानिए कोई घर में नॉर्मल बिजली जलाते हैं तो एक यूनिट 6 रुपया खर्चा 6 रुपया खर्चा होता है। 4 रुपया खर्चा होता है। जी, जी। आपके सोलर पैनल या के जरिए अगर हम घर में बिजली का खपत करें या यूज करें तो जो एक आप यूनिट में कितना जी खर्चा जी आ जी सकता जी है? जी आप जैसे कि 60 से 70 हज़ार खर्चा करते हैं 1 किलोवाट में, तो आपका ये बिजली जो हमारा जो सोलर पैनल है वो आपका दिन का 4 यूनिट बिजली बनाएगी। अब 4 यूनिट बिजली वो बनाती है तो दिन का आप जोड़ लीजिए 4 इंटू 6 24 रुपया डेली का बिजली बनाएगी। तो आप महीने का जोड़ लीजिए कितना होता है वो। तो इस तरह जो है आपका तकरीबन 4 से 5 साल के 4 साल के अंदर वो आपको जो है पैसा रिटर्न कर देती है। अच्छा। 4 से 5 साल के अंदर पैसा रिटर्न कर सकती है। और हमारा जो 25 साल का वारंटी है उसके बाद आप 20 साल 21 साल फ्री में चलाइए। अच्छा। पंप है, पेट्रोल पंप में तो ज़्यादा लगता है। और जैसे कि कॉमर्शियल एरिया, फैक्ट्री वगैरह, इसमें जो है जिस तरह का उनका लोड रहेगा। अब जो है हमारा जो शोरूम है वहाँ पर दालकोला में, तो उसमें हम लोग 2 AC चलाते हैं। उसके बाद जो शोरूम का जितना सारा लाइट है बहुत যারা নতুন করে যুক্ত হলেন অন্ততপক্ষে অভিনব কোনো জিনিস হলে সেখানে মানুষের কিন্তু উপস্থিতি অনেক বেশি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে তার পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকে আছেন, অনেকে বন্ধু বান্ধবরা রয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো। কি নাম আপনার? দিলদার হোসেন। আচ্ছা, যারা খুললো তারা কি হবে সম্পর্কে? আমার দাদা হবে। আর তোমার দাদা হবে? এই যে হ্যাঁ, সবাইকে আসতে বলবো এখানে ইসলামপুরে কলেজ মোড়ে। হ্যাঁ, ফ্যাসিলিটি ভালো পাবে এখানে সোলার এসে 10 টাকা। ঠিক, ধন্যবাদ। আচ্ছা বলতেন আপনাদের আরেকবার জানিয়ে দিই, অনেকে হয়তো ভাবছেন 50, 55 বা লাখের কাহিনী, সেই কাহিনীটাকে আরও বেশি ইজি করবার জন্য কিন্তু যে বিষয়টা আপনাদের জানাবো, সমস্ত প্রোডাক্টগুলো ইউটিএল এর এই যে সমস্ত সোলার প্যানেল থেকে শুরু করে, ইনভার্টার থেকে শুরু করে, ব্যাটারি থেকে শুরু করে, LED টিভি থেকে শুরু করে, গ্যাস গিজার থেকে শুরু করে যা কিছু আপনি প্রোডাক্ট কিনবেন সমস্ত কিছু কিন্তু ইজি EMI এ আপনি কিনতে পারবেন। লো ডাউন পেমেন্ট ফ্যাসিলিটি এবং লো রেট অফ ইন্টারেস্টের ফ্যাসিলিটি কিন্তু উপলব্ধ আছে। পজিশনটা আপনাদের দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে। শ্রেয়সী একটু চলো আমরা জায়গাটা অন্তত লোককে আইডেন্টিফাই করিয়ে দিই কোন জায়গায় রয়েছে। আপনাদের জানিয়ে দিই ঠিক কিছুক্ষণ আগে ইউটিএল সোলার, ইন্ডিয়াস মোস্ট প্রেফার্ড সোলার ইনভার্টার ব্র্যান্ড, তার হচ্ছে শোরুমের উদ্বোধন হলো। আমি গৌরবকে একটু লোকেশনটা জানিয়ে দিতে বলবো। ঠিক এর উল্টো দিকে আপনারা দেখতে পাবেন একটি বাইক কোম্পানি রয়েছে, রয়্যাল এনফিল্ড কোম্পানির যে বাইকের শোরুম, তার ঠিক উল্টো দিকে, এবং জাভা কোম্পানি যে রয়েছে সেই জাভা শোরুমের উল্টো দিকে হচ্ছে S&M এন্টারপ্রাইজ, অ্যান এক্সক্লুসিভ শোরুম অফ ইউটিএল সোলার। মোবাইল নাম্বার 8016957746 এবং 9733261652। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জনগণের মধ্যে বাড়তি উত্তেজনা, এবং তার পাশাপাশি যারা অন্ততপক্ষে এই বিষয়টাকে ঠাউরি করতে পারেননি কি হচ্ছে, তাদেরকে নতুন করে যারা যুক্ত হলেন তাদের জানিয়ে দিই আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি ইসলামপুর শহরের বাবুপাড়ার রয়্যাল এনফিল্ড শোরুমের উল্টো দিকে 31 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর, যেখানে S&M এন্টারপ্রাইজ, দুই বন্ধু শাহিদ এবং মঞ্জুর, তারা হচ্ছে একটা অভিনব জিনিস সোলার বলা যেতে পারে, পাওয়ারের যে সমস্ত প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে সোলার এনার্জি কনজামশনের যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো থাকে সেই প্রোডাক্টের একটা এক্সক্লুসিভ শোরুম কিন্তু এবার খুলে দিলেন। আমরাও জনতা জনার্দনের প্রতিনিধি হিসাবে এটা চাই অন্ততপক্ষে মানুষ কনভেনশনাল এনার্জি থেকে নন কনভেনশনাল এনার্জির দিকে যাক, যাতে অন্ততপক্ষে তারা অর্থনৈতিকভাবে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারে, সুযোগ সুবিধাগুলো পেতে পারে। তাই আজকের এই শুভ উদ্বোধন কোনো খবর না হলেও খবরের আঙ্গিক থেকেও কোনো অংশে কম নয়। এটি একটি ইনফরমেশন যা অন্যদের কাছে শেয়ার করে দিলে অন্ততপক্ষে যারা এই ধরনের বিকল্প চিন্তাভাবনাগুলোকে গুরুত্ব দিতে চান তাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে। এবং অবশ্যই এই সোলার প্যানেল বাড়িতে বসানো থেকে শুরু করে তার এস্টিমেট বা বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই শোরুমে আসতে হবে, সেখানে এসে বিস্তারিত জানতে হবে। আমি অন্ততপক্ষে আমাদের যে হেডলাইন আছে সেই হেডলাইনে তো সমস্ত কিছু জানানোর চেষ্টা করব। আপনাদের জানিয়ে দিই ইউটিএল সোলার, ট্রাস্ট ইন 1996, এক্সক্লুসিভ শোরুম অফ সোলার টেকনোলজি, S&M এন্টারপ্রাইজ। মোবাইল নাম্বার আমাদের স্ক্রিনেও দেওয়া রয়েছে, আরেকবার দেখে নেবেন 8016957746 এবং 9733261652। আরেকবার নতুন করে জানিয়ে দিই ইসলামপুরের জন্য অভিনব একটি পদক্ষেপ, সেটা হচ্ছে সোলার টেকনোলজিকে আপন করবার জন্য
যা যা প্রোডাক্ট দরকার সেই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু এই মুহূর্তে এখানে রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে ইসলামপুর শহরের বাবুপাড়া এলাকায়। এভাবেই সমস্ত প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানতে, বিস্তারিত জানতে আপনাদের শোরুমে আসতে হবে। তার জন্য আপনাদের আমরা শোরুমের পক্ষ থেকে জানাই সাদর সাদর আমন্ত্রণ। এবং বিকল্প বা চিরাচরিত শক্তি থেকে যারা অচিরাচরিত শক্তির দিকে যেতে চান তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। ভেবে দেখবার কাজ এবং সেই প্রোডাক্টকে গ্রহণ করবার কাজ এবং সেটা আপনার বাড়িতে ইনস্টলেশনের কাজ, সেটা আপনার ভাবনার বিষয়। আমরা শুধুমাত্র আপনাদের কাছে তথ্য পৌঁছাই। এই তথ্য সকলের কাছে পৌঁছানোর জন্য বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সহপ্রতিনিধি দীপ্ত শ্রেয়সী এবং গৌরবের সঙ্গে আমি জব্বার আলী, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার জন্য ইসলামপুর কলেজ মোড়ের বাবুপাড়া এলাকা থেকে।